Welcome, everyone, and thank you for joining us from all corners of the globe. My name is Joy, and on behalf of 84,000 Translating the Words of the Buddha and Siddhartha's Intent, I will be your MC for today. I'd like to wish everyone a very auspicious Sagadawa Tuchen. Before we begin, please note that we are providing simultaneous interpretation in a number of languages here on Zoom today. So to activate the interpretations, please click on the globe icon down below labeled language interpretation and select the language of your choice. Mr. Sito? De votre voix, de votre choix. 想聽粵語嘅人咧，請喺呢個畫面嘅下方點擊嗰個地球儀嚟揀選呢個粵語。Bella? 我们这次是有中文翻译，到时候开放翻译事实的时候，请大家点选荧幕下方的地球标志，选中文即可。Olivia? Bienvenue à tous et merci de vous joindre à nous. Avant de commencer, veuillez noter qu'on assure une interprétation simultanée dans un certain nombre de langues. Et pour activer l'interprétation, il suffit de cliquer sur l'icône représentant un globe et intitulé Interprétation et vous pouvez sélectionner la langue de votre choix. Akiko? 皆様ようこそお越しくださいました。同時通訳、をご希望の方は間もなくしますと、Zoom 画面の下の方に地球儀のマークが出ますので、それをクリックして、ご希望の言語を選んでください。Luciano? Sejam todos bem-vindos e obrigado por juntarem-se a nós de todos os cantos do globo. Meu nome é Joey e em nome de 84.000, traduzindo as palavras do Buda e Siddhartha's Intent, eu serei seu MC hoje. Gostaria de desejar a todos um Sagadawa Duchen muito auspicioso. Antes de começarmos, observe que estamos fornecendo interpretação simultânea em vários idiomas aqui no Zoom. Para ativar as interpretações, clique no ícone do globo que indica opções de idiomas e selecione o idioma de sua escolha. Shashi? И еще раз, добрый день все по всему земному шару. Меня зовут Джои, и я от имени проекта 84 тысячи перевод слов Будды и намерений Сиддхартхи буду сегодня вести нашу сегодняшнюю встречу. И в этот благоприятный день Сагадавы полнолуния. И предлагаю вам выбрать перевод на русский язык, если он вам необходим, внизу на иконке глобуса. Сейчас он появится. Sarah? Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos desde todos los rincones del mundo. Mi nombre es Joey y en nombre de 84.000, traduciendo las palabras del Buda y de Siddhartha's Intent, seré vuestra presentadora de hoy. Me gustaría desearos a todos un muy auspicioso Sagadawa Duchen. Antes de empezar, queremos recordaros que hay Zoom y ofrecemos interpretación simultánea en varios idiomas. Para activar las interpretaciones, por favor, pulsa el icono del globo terráqueo que aparece abajo en la pantalla con el nombre de interpretación de idiomas y selecciona el español si es lo que necesitas. Sonam? 정말 되시길래 돈다 게지시동 소바당데네 시다르트 인텐기 뇌네 되시텔레는 쉬어당데네 드링 Rinpoche Sungshudi tanda Sungjur di Sungi Sungjur yoba yinbi ane sozo kye karegi tolde nyende yoba yinbi na shamgi tanda kye damya chiki tachi yore di toni kye damra nang anti nesenu nang lani shuayin. Okay, we will be opening the interpretation rooms now. Please give us a second. 我们现在即将开放翻译室，请稍等。Okay, the interpretation channels are now available. Please click on the globe icon to select the language of your choice. Today, we are celebrating Sagadawa Tuchen with the announcement of a major milestone in 84,000's efforts to translate and make freely available the Kanjur and Tenjur in English. There will be more on this later. And this month, we are thrilled to have published 2 new translations from the Perfection of Wisdom category of the Kanjur. The Heart of the Perfection of Wisdom, the Blessed Mother, also known as the Heart Sutra, and the lengthier, the Perfection of Wisdom in 18,000 lines.
both of which are now available in 84,000's online reading room and on 84,000's mobile app. And we are very fortunate to have 84,000's founding chair, Dzongsar Khyentse Rinpoche, introducing these auspicious sutras to us today. I'd also like to take this opportunity to inform everyone that there will be a Q&A session in the second half of this event, but you may submit your questions at any time during the event. If you are on Zoom, please submit questions to the Q&A box only. And if you are on YouTube, please use the chat box. For participants on Zoom, if you are experiencing technical issues on Zoom, please send a direct message to our tech team. Look for the username tech support, and they'll attend to you shortly. Okay, before we invite Rinpoche to speak, we are very pleased that Jingray, 84,000's executive director, is here with a very exciting announcement. Please note also that after Jingray's remarks and before Rinpoche begins the teaching, we will be doing a recitation of the Heart Sutra together. Okay, now please welcome Jingray to the virtual stage. Please just give us a moment. This is truly a very international event, and everybody is in different places in the world right now. So internet connections, etc., are not always as stable as we would like them to be. So please bear with us for a minute. Oh, here she is. Here is Jingray. Dear friends, Namaskar, Sagadawa Duchin Kashi Dilek. I am Jingray from Singapore, and I am the Executive Director of 84,000, translating the words of the Buddha. And I'm really happy to be here today to welcome all of you on behalf of 84,000, Buddhapada, and Siddhartha's intent. I need to translate you? Oh, let's repeat. I'm Jingray from Singapore. Okay. And the Executive Director of 84,000, translating the words of the Buddha. म सिङ्गापुरबाट आएको हो र जुन काङ्ग्युरको अहिले अनुवाद भइरहेको छ त्यसको म एउटा अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको छु. And I'm really happy to be here today to welcome you all on behalf of 84,000, Buddhapada, and Siddhartha's intent. तपाईहरुलाई स्वागत गर्नमा म धेरै खुशी अनुभव गरिरहेको छु कि जुन हामीले काङ्ग्युरको अनुवाद गरिरहेका छौं र त्यो पनि भयो र साथसाथै यो जुन संस्था शिक्षा संस्थान बुद्धपदमा तपाईहरुलाई स्वागत जनाउनुमा म धेरै हर्षित महसुस गरिरहेको छु. Some of you may know 84,000. Our Tibetan name is Jetri Shitong Katen Papshu. Is a 100-year initiative to translate the words of the Buddha, the Ganju and Denju, into English and other modern languages
and to make them freely available. तपाईहरुलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो कि जुन हामीले छेकी फुम्बो गेटी सितोङ 84,000 शिक्षा भन्छौं र त्यसमा चाहिँ तथागत भगवान बुद्धको उपदेश र साथसाथै महान विद्वानहरूले लेख्नु भएका तेङ्गुरको पनि अनुवाद भइरहेको छ. This month we are delighted to have published 2 new translations from the Prajna Paramita series. हामीलाई यो जानकारी दिएर खुशी अनुभव भइरहेको छ कि यस महिनामा हामी 2 वटा एली जुन अनुवाद भइरहेको छ त्यसलाई हामी विमोचन गर्न गइरहेको छौं. The short Heart Sutra and the long Perfection of Wisdom in 18,000 lines. 2 वटा ती जुन ठेलीहरु छन् एउटा चाहिँ हृदय सूत्र हो त्यो चाहिँ एकदमै संक्षेपमा भनिएको छ र अर्को चाहिँ गेतोङपा भनिन्छ त्यो जुन 18,000 सायद 16 का भएका प्रश्न पारमिताको चाहिँ सूत्र हो. And these texts are now available for free in the 84,000's online reading room and also on the 84,000 mobile app. अनि यी 2 वटा जुन अनुवाद भइसकेको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले निशुल्क पाउन सक्नुहुन्छ. 84,000 ग्रन्थको जुन एउटा एप छ त्यहाँ तपाईहरुले निशुल्क यो 2 वटा अनुवादलाई पाउन सक्नुहुन्छ. Fortunate to have 84,000's founding chair, Dzongsar Khyentse Rinpoche, introducing these auspicious sutras to us today. हामी अत्यन्तै भाग्यशाली छौं कि यी सूत्रहरूलाई आज अधिनायक जोंसार खिएन्से रिम्पोछे द्वारा पठन हुन गइरहेको छ. There will be a question and answer session in the second part of this teaching, and you would be very welcome to ask questions related to the topic. अनि यस पठन पश्चात जुन हाम्रो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हुन गइरहेको छ त्यसमा हामी तपाईहरुको प्रश्नहरु लिने छौं यस विषय सम्बन्धमा अनि तपाईहरुको प्रश्नलाई हामी सुस्वागत गर्ने छौं. Apart from our gathering here, we also have an international audience watching the live streaming right now with simultaneous interpretation in a number of languages. अहिले जुन हाम्रो यहाँ कार्यक्रम भइरहेको छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हाम्रो धेरै साथीहरुले अनलाइन हेरिरहनु भएको छ. So please let us wait a little bit for them to be ready. Sorry. Please let us wait a little bit for the online audience to be ready. There's online Zoom, yeah. Once again, please. I think we can start now, is it? It's okay, we'll begin now, okay? Okay. I will speak a little. Okay, I will now speak a little also to our online audience, okay? Oh, okay. अनि अहिले जुन उहाँले बताइरहनु भएको छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साथीहरुले सुनिरहनु भएकोलाई पनि उहाँले बताउनु हुने रहेछ. Good evening and good morning to everyone from all over the world. Thank you for being here with us. It has been a while since we met in person, but I'm very thankful for this chance to say hello to you all over Zoom. I hope wherever you are managing to carve out a little bit of your day to celebrate the Buddha on this auspicious day of Sagadawa Duchen. Before we invite Dzongsar Khyentse Rinpoche to expound upon the great wisdom within these texts, I would like to take this opportunity to share with you all, our friends, our readers, our 84,000 community, an exciting announcement. At the beginning of the lunar month of Sagadawa, we published The Heart of the Perfection of Wisdom, the Blessed Mother, also popularly known as the Heart Sutra. And with today's publication of The Perfection of Wisdom in 18,000 lines, 84,000 has translated into English and published online
25%, 1/4 of the Ganju. This is not a milestone for 84,000, but for the world, because never before has such a significant proportion of the Tibetan Buddhist canon been available in English. I would also like to mention the sheer magnitude of this translation and publication work. It is translated by Gareth Sparham, one of the main scholars in the West for Prajnaparamita literature. He spent almost 7 years translating this text, and the editing process took 2 years. This is the second longest translation we have published to date. So on this auspicious day, we would like to dedicate the merit of this achievement to all those here, to all those who have supported our work since day one, to all those who are still working hard towards the long-term vision and for the happiness and awakening of all sentient beings. It has been through the generous support of thousands of donors, including all of you here today, that has allowed us to translate and publish a record number of canonical texts in English. And I'm pleased to share that we are on track to see the complete translation and publication of the Ganju by 2035. Last year, as we began to plan further ahead, your support also allowed us to fulfill our wish to offer readers a catalogue of the Tenju in English, also a global first, I believe. And as we turn our gaze more towards the Tenju, with its significant volume and added complexities, our editorial team is placing increased emphasis on scholarly research and specialized translation. Our technology team is also now facing new challenges, such as how to ensure intertextual linkages across the collection and how to offer you, the reader, innovative tools through which to enhance your own navigation and understanding of the relationships between texts. We've been making great strides here, and we look forward to sharing with you the fruits of these efforts soon. Over the past couple of years in particular, we have found the sutras and the wisdom of the Buddha to be a source of great resilience. And we quietly and diligently continue our work in the hopes that many more readers, scholars, and practitioners may benefit from the teachings, the discourses, and blessings contained within. When we look at the growing influence of the Buddha's teachings around the world today, it's very exciting to think about how much more insight might be revealed through scholarship, study, and practice of these newly accessible and freely available source texts. So as we celebrate 25% of the Ganju now available in English for free, I wish to offer you my deepest thanks for joining us on this historic 100-year journey. May you all stay safe and be surrounded by the blessings of the Buddha. And now we will recite the Heart Sutra, newly translated by 84,000. For our online audience, we will be using a beautiful rendition offered by Rodrigo Reyes. And for our friends here at Buddhapada, please allow me to offer a recitation. उहाँले जुन कङ्ग्युर विषय लिएर विशेष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धर्म मित्रहरूलाई जानकारी दिनुभयो र अन्तिममा चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदैछ उहाँले जुन Blessed I hear at one time the Blessed One was residing on Vulture Peak Mountain at Rajagriha together with a great Sangha of monks and a great Sangha of Bodhisattvas. At that time the Blessed One rested in an absorption of the categories of phenomena called illumination of the profound. At the same time the Bodhisattva, great being, noble Avalokiteshvara,
Avalokiteshvara while practicing the profound perfection of wisdom, looked and saw that the five aggregates are also empty of an intrinsic nature. Then due to the Buddha's power, Venerable Shariputra asked the Bodhisattva, great being, noble Avalokiteshvara, how should sons of noble family or daughters of noble family train if they wish to engage in the practice of the profound perfection of wisdom? The Bodhisattva, great being, noble Avalokiteshvara, replied to Venerable Sharadvati Putra, Shariputra, sons of noble family or daughters of noble family who wish to engage in the practice of the profound perfection of wisdom should see things in this way. They should correctly observe the five aggregates to be empty of an intrinsic nature. Form is empty, emptiness is form, emptiness is not other than form, and form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, perception, formation, and consciousness are empty. Shariputra, therefore all phenomena are emptiness. They are without characteristics, unborn, unceasing, without stains, without absence of stains, not deficient and not complete. Shariputra, therefore in emptiness there is no form, no feeling, no perception, no formation, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no form, no sound, no smell, no taste, no texture, and no mental object. There is no element of the eye up to no element of the mind, and further up to no element of the mind consciousness. There is no ignorance and no exhaustion of ignorance up to no aging and death, and no exhaustion of aging and death. There is no suffering, no origin of suffering, no cessation of suffering, no path, no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Shariputra, therefore, since bodhisattvas have no attainment, they rely upon and dwell in the perfection of wisdom, because their minds have no veils, they have no fear. Having utterly gone beyond error, they reach the culmination of nirvana. All the Buddhas who reside in the three times have likewise fully awakened to unsurpassed and perfect awakening by relying upon the perfection of wisdom. Therefore the mantra of the perfection of wisdom is the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra that is equal to the unequal, and the mantra that utterly pacifies all suffering. Since it is not false, it should be known to be true. The mantra of the perfection of wisdom is stated thus: Teyata gate gate para gate para samgate bodhiswaha. Shariputra, this is the way a bodhisattva, great being, should train in the profound perfection of wisdom. Then the Blessed One arose from that absorption and gave his approval to the bodhisattva, great being, noble Avalokiteshvara, saying, excellent, excellent son of noble family, it is like that son of noble family, it is like that the profound perfection of wisdom
should be practiced just as you have taught, and even the dust gone ones will rejoice when the Blessed One has said this venerable Sharadvati Putra, the Bodhisattva, great being, noble Avalokiteshvara, and the entire assembly, as well as the world with its devas, humans, asuras, and Gandharvas, rejoiced and praised what the Blessed One has said. This completes the great 동반이 레전 수제 많이 노대지는 들어가던 두시던 두제던 넘버시번은 동바고 셰르부터 했다 추여 탐진의 동반이대 증임에 마지바 망가바 뒷맘에바 뒷마당 잡아 라메바 강함에바 셰르부 대답에는 동반이대 줌에 들어가면 두시면 두제면 넘버시번 네 미그메 나오면 하면 제메 류메 니메 줌에 담에 데메 로메 리제메 쳔메도 미기 캄메던 20 넘버십 컴지버던 메도 마리버네 마리버서버메던 가시메 가시세비 바데메도 둥카와도 끈중와도 고고당 남미 예시메 터버는 마토바이메 셰리브 대답에는 정규 선반은 마토바메 비치 샤라드 파르드 침바다 땡지 네데 샘나 디바메데 딱바메데 치지로 신드니 데네 양연데가 타친도 두스는 넘버집이 상제 탐지진 샤라드 파르드 침바다 땡네 나가메 양다도 비치기 동바도 상제서 대담에는 제대로지 버리듯이 빙하 리버치빙하 나나메빙하 년년바다 년버치빙하 동하통제 러브시버치빙하 늦은배는 버치버쳐대 샤르지 버리듯이 빙하 말바 대야다 가테가티 파라가티 파라삼가티 보디소와 샤리부 천주선바 선바침비 대다로 샤르지 버리듯이 선물을 라버쳐고 얘네 점내 등은 대대신데 천주선바 선바침비 가버제는 중원주가 렉소 시적 진대 렉소 디지부 대대신은 리지부 대신데 지들 취지된 바 대신데 샤르지 퍼르듯이 선물을 제버쳐대 디진시 번함에 지수 이랑 점내내지 되게 같은 전화된 샤르데 디부당 한번 가버제는 중원주던 탐제단데 코데다다 하다 한마인데 지들집이 지된 이랑 점내내지 숭발랑 한번더도 So, Rajna, shut up, is very difficult to, probably it's difficult to translate in different languages that doesn't have similar culture. जुन हामीले प्रज्ञा भन्छौं यसलाई अन्य भाषामा अनुवाद गर्नु धेरै छ किनभने देखिलाई यो शब्द जस्तै संस्कृति नमिलेको हुनाले यो शब्दलाई चाहिँ अनुवाद धेरै गाह्रो हुँदा रहेछ Sometimes some of these words are almost untranslatable. कई बेला कतिपय यी शब्दहरू अनुवाद गर्नु नसक्ने अवस्था हुँदा रहेछ But out of compassion, I appreciate the translators. They try their best to get the message across. भए तापनि म यी अनुवादकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले करुणाको द्वारा उहाँहरूले विश्वलाई यो जुन अनुवाद दिनुभयो I think
It exists with many different language. मलाई लाग्छ यो धेरै भाषाहरूमा स्थापित भएको छ. I was trying to remember some words from Norway or Sweden or Japanese. They have words that almost untranslatable, but people try. अनि कतिपय यी शब्दहरू म स्मरण गर्ने कोशिश गर्छु. त्यसमा स्विडेन, नर्वे यी भाषाका शब्दहरूलाई म जुन भाषालाई अनुवाद गर्नु गाह्रो छ म स्मरण गर्ने कोशिश गर्छु. Sharap or prajna. Prajna translated as a sharap in Tibetan. Maybe very, very, very good job. Big bowing down to the great translators of the past. प्रश्न भन्ने यी पाली शब्दलाई जब सम्बोटीमा शेरप भनेर अनुवाद गरियो, ती अनुवादकहरूप्रति म नतमस्तक छु कि उहाँहरूले अत्यन्तै असल अनुवाद गर्नु भएको रहेछ. Oh, by the way, I'm speaking to so many different people at the moment. I'm speaking in front of me. There are a lot of Tibetan, Nepali speaking, Bhutanese, Sikkimese, and then I guess I'm speaking to Europeans, Japanese. So for me to speak this so that it is kind of cohesive and understandable for everyone is a big challenge. अहिलेको लागि जुन मैले धेरै थरीका व्यक्तिहरूको सामु यस प्रश्नको कुरा गरिरहेको छु, यो मेरो लागि अत्यन्तै संघर्षपूर्ण हुनेछ. किनभनेदेखिलाई यहाँनिर नाना थरीका संस्कृतिले व्यक्तिहरू जस्तै नेपाली, सिक्किमिस, भुटानिस अनि साथसाथै फरेनका ती व्यक्तिहरू जो नाना थरीका अब संस्कृतिहरूले बाँधिएका भएको हुनाले मलाई यस विषयमा कुरा राख्नु अत्यन्तै गाह्रो मात्रै नभएर एउटा संघर्षपूर्ण पनि हुँदैछ. Because I'm speaking with 200 maybe here people, actually living people. Yes. So maybe more I will be communicating more with these people. So out there, elsewhere, if they don't understand, I apologize. अहिले जुन जीवित 200 जना व्यक्तिहरूको सामु मैले जुन कुराहरू गरिरहेको छु, यदि कथंकाल बाहिरको व्यक्तिहरूले मेरो कुरालाई बुझ्न नसकेको खण्डमा म उहाँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु. Okay, so immediately I begin with an example that is relatable with my audience in front of me. जुन अहिले मैले उदाहरणहरू राख्न गइरहेको छ, त्यो उदाहरणहरू चाहिँ अहिले साक्षात म सामु सुनिरहेका मेरो श्रोताहरूको लागि हुनेछ. So let's say you are doing some business in Siliguri. अब यस्तो प्रकारले सोचौं अथवा भनौं कि तपाईले सिलगढीमा केही व्यवसाय गरिरहनु भएको छ. Or maybe your father is not well. अथवा तपाईको आफ्नो पिता को हुनुहुन्न अथवा बिमारी हुनुहुन्छ. What do? You usually go to a lama. तपाई के गर्नुहुन्छ? प्राय तपाईहरु आफ्नो गुरुजन भएकोमा जानुहुन्छ. And you ask for more, right? More. तपाईहरुले जोखाना हेराउनुहुन्छ. So they do more. जोखाना लस. And they will say, okay, you need to do one reading of boom. अब यस अवस्थामा चाहिँ गुरुले तपाई अब पर्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्छ. You have to read boom. तपाईले बुम पाठ पढ्नुहुन्छ.
Then what do? You go to Gum Gamba, I don't know, some Gomba and invite some monks or nuns and they will read a Gum, takes maybe a day or two. अनि तपाई कि त गुम गुम्बा जानुहुन्छ कि त ठोंसा गुम्बाहरु जानुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ लामा गुरुहरुलाई बोलाएर तपाईले बुम पाठ गर्नुहुन्छ Or maybe Boom is quite big puja, you know, I mean big event. अथवा अब बुम चाहिँ अत्यन्तै भव्य भएको हुनाले Boom कति खर्च हो? चुनी 12 volume, very big. 12 वटा ठेली चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ. And then when you invite, the monks will read like this. अनि लामा गुरुजनहरु तपाईको घरमा पाल्नुहुन्छ र उहाँहरुले यो बुम पाठलाई उच्चारण गर्नुहुन्छ. I don't know, sometimes young monks they don't really read properly. लाई त्यति थाहा छैन कि एकदमै रामरी त्यो पाठहरुको पठन हुन्छ भनेर. Right? Now if then it's also possible, okay, you do jetongpa. अब बुमको साटो यो पनि हुन सक्छ कि तपाईले आफ्नो घरमा जेतोङबाको पाठ पढाउने. That is smaller, you know, it's only one volume. One volume. अनि त्यो जेतोङबा भन्ने ठेली चाहिँ खाली एक पोथी मात्रै छ. Right? You do that? You do? You must do that, some of you. Right? Or some people even buy whole Bumpoti Chuni or Jetongpa and put it in the shrine. अनि कतिपय व्यक्तिहरुले बुमको समग्र ठेलीहरु किन्नुहुन्छ, साथसाथै जेतोङबाको ठेली पनि किनेर आफ्नो लासममा राख्नुहुन्छ. So what is in there? It's actually Prajana Paramita. त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्न पारमिताका कुराहरु व्यक्त गरिएका छन्. Yeah, so the contents is Prajana Paramita. अनि त्यो भित्रको विषय वस्तु चाहिँ प्रश्न पारमिता हुन्. Okay. Boom Poti Chuni 12 volume of Boom is so big. अनि 12 वटा जुन बुमको ठेलीहरु छन् ती अत्यन्तै बेसी छ. There's even called Niti, which is 20,000 verses, actually a little bit more. अनि निची सायद तीन ठेली हुनु छ त्यहाँनिर. अनि त्यसमा चाहिँ 20,000 श्लोकहरु बताएको छ. And there's the Jetongpa, which is like 8,000. अनि त्यसपश्चात चाहिँ जेतोङबा भन्ने चाहिँ 8,000 श्लोक छन्. But you want something very, very short. अनि यदि तपाईले अत्यन्तै संक्षेपमा चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई एकदमै संक्षेप है. Only one word. एउटा मात्रै शब्द भएको. There is. त्यहाँ छ. It's called A. यो चाहिँ आ भन्ने जुन अक्षर चाहिँ एउटा मात्रै हो. That's it. यतिले नै तपाईको सबै विषय वस्तुलाई समेट्ने छ. But then you think, oh, maybe it's too short. I want a little bit more. अब तपाईले अब यो आ भन्ने शब्द अक्षरले पनि अत्यन्तै अब छोटो भयो भनेर यो भन्दा अलिकति लामो चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई. So then we have Sharapinimbo, Prajana Paramita Siddhya. अनि त्यो आ भन्दा चाहिँ अलिकति लामो हामीले यदि खोज्यौं भनेदेखिलाई अनि यो जुन प्रश्न पारमिताको हृदय सूत्र चाहिँ तपाईहरुले पाउनु हुनेछ. And all the, I'm sure many of you do, definitely the monks, they go by heart. They can read this by heart. तपाईहरु सबैले सायद अब यो जुन मुखस्थ पढ्नुहुन्छ, अब लामा गर्नहरुले त त्यसमा कुनै दुई मत छैन, उहाँहरुले मुखस्थ नै यो सूत्रको पाठ गर्नुहुन्छ. But I also read this by heart, but if I don't have a text or a companion, I go round. त म पनि यसलाई मुखस्थ पढ्न सक्छु, तर अब जब मैले एउटा पुस्तक हेरिन भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो मेरो जुन शब्दहरु चाहिँ दौडिँदै जाने छ. Sometimes I read one Hat Sutra, takes half an hour going round and round and round. कोही बेला यो हृदय सूत्र मैले पाठ गर्दाखेरि 1.5 घण्टासम्म लाग्छ, किनकि मेरो त्यो पाठ दौडिरहन्छ त्यहाँनिर. Means I'm making mistake. यसको
word. किनकि त्यहाँनिर धेरै मिल्ने एक अर्का माझ मिल्ने मिल्दो जुल्दो शब्दहरू भएको हुनाले मेरो त्यो पाठ चाहिँ दोहोरिरहन्छ. Okay. Okay. Yeah, I'll wait. Okay. Transmission through this. तल्लो बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो यो अनुवाद उहाँहरूले सुन्नु भएको छैन. उहाँहरूले यो तकनिकलाई चाहिँ बनाइरहनु भएको हुनाले केही समयको लागि हामी विश्राम लियौं. अहिले जुन हाम्रो विश्रामको समयमा It's okay. Okay. And then D looks at oh, sorry, I'm getting mixed up with all the language now. You know, reading, and then some very devoted people even write boom in gold, silver, like this. कतिपय व्यक्तिहरू जो अत्यन्तै भक्ति गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले आफ्नै हातले पनि यो पाठलाई चाहिँ लेख्नु हुँदो रहेछ. Ancient China and Mongolia has amazing scripture of Prajna Paramita written by gold or other jewels. अनि पुरातन समयमा पौराणिक समयमा अनि चीनीहरू र मंगोलियनहरूले चाहिँ अनि सुनहरूले पनि यो पाठलाई चाहिँ आफ्नो हातले एकदम लेख्नु हुन्थ्यो. Anyway, for Mahayana, this is like a heart and the lung and the blood of the Buddha's teaching. अनि यो हामी महायाना चाहिँ यो सूत्र हाम्रो हृदय, हाम्रो फोक्सो र हाम्रो खून जस्तै रहेछ. It's now translated in English and many other languages. अनि अहिले चाहिँ अब यो अंग्रेजीमा त अनुवाद भइरहेको नै छ, साथसाथै अन्य भाषाहरूमा पनि अनुवाद भइरहेको छ. Devoted to the Buddha, please study this. अनि यदि तपाईहरु बुद्ध प्रति भक्ति राख्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो जुन अनुवाद भएका सूत्रहरूलाई पाठ गर्नु होला. Or just read. तपाईहरुले त्यसरी पढ्दा पनि हुन्छ. Or write also. अनि तपाईहरुले त्यो भाषामा लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ. Handwrite. हस्त लेख पनि तपाईहरुले त्यो सूत्रहरुको लेख्न सक्नुहुन्छ. Or if you are really lazy, just download. अनि यदि तपाई अत्यन्तै अल्छे हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आफ्नो मोबाइल या कम्प्युटरमा त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. Still has a lot of merit. यसमा धेरै तपाईहरुले पुण्य सञ्चय गर्नुहुनेछ. And if you want to be fashionable, do a Om Gate Gate Paragate Paragate. आधुनिक यदि तपाई धेरै आधुनिक हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आफ्नो पाखुरामा नि टाइटो बनाएर अनि यो सूत्रको मन्त्रहरू लेख्न सक्नुहुनेछ. It's good. You should do it. तपाईहरुले गर्न सक्नुहुनेछ. If other lamas
Hello, everyone. Please bear with us for a few minutes. I think that we are experiencing some technical issues on their side. अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिवस हो The most special of the most special Buddhist day is got nothing to do with a political triumph, political victory. अनि हाम्रो बौद्धको जुन एउटा महत्त्वपूर्ण दिवसलाई हामीले राजनीतिक विजयको रूपमा हेर्नु हुँदैन. It's also nothing to do with a scientific victory. अनि वैज्ञानिक विजयसँग पनि हामीले दाँच्नु हुँदैन. Nothing to do with the economy victory. अनि हामीले आर्थिक सुखसँग पनि यसलाई दाँच्नु हुँदैन. So what is it that is so special about today? अनि अब यीहरु सबै होइन भनेदेखिले चाहिँ किन चाहिँ आजको दिन चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्? It is the day that Buddha fully awakened to all the truth. अनि आज चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण हो भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्ध चाहिँ पूर्ण रूपले जागरुक हुनुभयो सत्यताप्रति. Awakened mind, awakened to the truth. This mind, you can say, is the prajna. अनि यो जुन भगवान बुद्ध पूर्ण रूपले जागरुक हुनुभयो सत्यताप्रति यसलाई चाहिँ तपाईले प्रज्ञा भनेर मान्न सक्नुहुन्छ. So this is why Prajna Paramita Sutra is a very, very important, because it's a study and it describes what is awakened mind. यो प्रज्ञा जुन प्रश्न पारमिता भन्ने सूत्र चाहिँ त्यसै कारणले महत्त्वपूर्ण हो कि वास्तवमा त्यो जुन पूर्ण जागरुकताको अवस्था चाहिँ के हो भनेर. So Buddha, after giving enlightenment, after he taught in different places. उहाँले जब यो हासिल गर्नुभयो प्राप्त गर्नुभयो त्यसपश्चात उहाँले धेरै ठाउँहरुमा यस विषयमा चर्चा परिचर्चाहरु गर्नुभयो. This is a teaching he taught on the peak of Rajgir. अनि यो जुन हाम्रो अहिले हृदय सूत्र चाहिँ भगवानले धेरै धेरै ठाउँमा चर्चा गर्नु भएको भए तापनि यो चाहिँ आजको दिनमा बिहारको राजगिर भन्ने ठाउँमा चाहिँ भगवानले चर्चा गर्नु भएको हो. I'm only introducing you this. I cannot teach you completely. Impossible. म तपाईहरुलाई यस विषयमा जानकारी अथवा एउटा परिचय मात्रै दिइरहेको छु. मैले तपाईहरुलाई पूर्ण रूपले यस विषयमा बताउन सक्दिन. यो चाहिँ असम्भव छ. In the big universities such as Sera University in South India, they study this for 7 years. अनि ठुलठुलो जुन बौद्ध विश्वविद्यालयहरु जस्तै दक्षिण भारतको मैसूरतिर चाहिँ यो सूत्रको पठन पाठन 7 वर्षको लागि हुन्छ. There are so many commentaries. त्यहाँनिर धेरै धेरै अनुवादहरु पाइन्छ. One of the best commentary is written or spoken by the future Buddha, Maitreya. अनि ती सबै व्याख्या अथवा अनुवाद
ती जति पनि यो हृदय सूत्रको टिप्पणी टीका टिप्पणीहरू धेरै भए मध्येमा अनि भविष्यको बुद्ध मैत्रेयले चाहिँ अत्यन्तै राम्ररी यस सूत्रलाई न्याय गर्नु भएको छ. And then subsequently many commentary written by the Indian scholars and also Tibetan scholars, Chinese scholars, many scholars, Koreans. अनि यस सूत्रको चाहिँ जुन बुद्ध मैत्रेयले गरेको त सबसे अब्बल टीका टिप्पणी हो भए तापनि त्यसपश्चात भारतीय महान पण्डित भयो, पण्डित चीनी पण्डित र साथसाथै कोरियन पण्डितहरूले पनि यस सूत्रको टीका टिप्पणी लेख्नु भएको छ. Okay. Now I want you to so what I'm going to do is I will just select few and I'll ask you to pay some attention. That's all. That's all I can do. Select some few words and then I will ask you to pay some attention. अनि अब चाहिँ म तपाईहरुलाई केही शब्दहरु बताउने छु र तपाईहरुले त्यस शब्दमाथि ध्यान दिनु होला. Okay. So the title of this text is Bhagavati Prajana Paramita Hridaya Nama. Now, with this title, you should pay attention to this word Bhagavati. So it sounds like a female. Bhagavati means the divine lady, so it's a female. So that's an interesting one. अनि जुन मैले यहाँनिर यस सूत्रको शीर्षकलाई मैले तपाईहरु सामु उच्चारण गरे त्यसमा जुन भगवती भन्ने शब्द चाहिँ स्त्रीलिङ्ग र यसमा चाहिँ अब एउटा देवी भनेर बुझिन्छ र यो चाहिँ एकदमै अत्यन्तै रोचक छ. Sometimes I say this, actually Mahayana Buddhism probably are the earliest people who really talk about importance of feminism. अनि जुन म प्राय भन्ने गर्छु कि यो जुन हाम्रो महायानमा यो जुन कुराहरु हामी पाउँछौं अनि महायानीहरु चाहिँ स्त्री प्रति एकदमै अब उहाँलाई उच्च स्तरमा राख्ने उहाँलाई धेरै आदर सम्मान गर्ने चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि महायानीहरु नै हुनुहुन्थ्यो. Generally the world, especially in Asia, probably, and then also Tibetans, Bhutanese, Nepalese, men don't treat women well. साधारणतः विश्व अथवा एसियामा पनि अब धेरै थरीका देशहरू यहाँका पुरुषहरूले चाहिँ स्त्रीलाई त्यति राम्रो नजरले चाहिँ हेर्ने गर्दैन. So the woman is always looked down. अनि स्त्रीहरु चाहिँ जहिले पनि तल्लो स्तरमा उहाँहरुलाई गनिन्छ, उहाँहरुलाई हेरिन्छ. Right? That is the culture. त्यो चाहिँ एउटा दस्तुर हो, त्यो चाहिँ एउटा संस्कृति हो. Now, here, this is the most important part of the Buddhism, Mahayana Buddhism, and the title is Bhagavati. So this is very important that we pay attention. अनि जब यो जुन सूत्रको शीर्षकमा सर्वप्रथम भगवती आउँछ अनि यसले चाहिँ के इंगित गर्छ भन्दाखेरि महायानको एउटा विधि विधान अथवा महायानको संस्कृतिमा चाहिँ अनि स्त्रीहरुलाई पनि एउटा स्थान दिने जस्तो मलाई लाग्छ. So who is this? Why we call this Bhagavati? Her. You know. किन हामीले चाहिँ अब यो सूत्रको शीर्षकमा भगवती भन्छौं, अब एउटा स्त्रीलाई सम्बोधन गर्छौं? Because only through her all the Buddhas are born. किन भनेदेखिलाई चाहिँ ती स्त्रीको माध्यमबाट चाहिँ सम्पूर्ण तथागत भगवान बुद्धहरुको जन्म हुन्छ. Sometimes we even call her Jalyum. Sherp Parudachima. Jalyum means the mother of all the Buddha. कोही बेला हामी यो जुन अनुवाद गर्दाखेरि जन्युम भन्ने चाहिँ अब यो एउटा आमाको संज्ञा दिन्छौं किनभनेदेखिलाई यो चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धहरुको सरह हुन्.
Okay, now to represent this Bhagavati, there is actually a form, a Tara form, who is called Bhagavati Prajanaparamita. There is actually a representation, but she is not what we are talking here directly today. अनि जब यो जुन भगवती भन्छ यसले चाहिँ के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि एउटा स्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ जो कि आज हामीले यहाँनिर चर्चा त्यो गर्दैनौं. Today we are talking about the fundamental view of the Buddha Dharma or Mahayana Buddha. यो कुराको चर्चा गर्ने छौं कि हाम्रो जुन आधार छ, जुन हाम्रो धरातल छ र त्यो चाहिँ बुद्ध धर्मको दर्शनको चर्चा चाहिँ हामी यहाँनिर गर्ने छौं. Since we don't have much time, I'm going to not go through all the details. I have taught this many times, and each time may be a little bit different. I pay attention to different details. आज म ती विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्ने छैन किनभनेदेखिलाई यस विषयलाई मैले धेरै चोटि भनिसकेको छु. भए तापनि जति बेला मैले यस विषयलाई चर्चा गर्छौं त्यति बेला अलिक भए पनि भिन्नता चाहिँ आउँदा रहेछ. It begins with thus have I heard. यो चाहिँ कस्तो प्रकारले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एक समयमा यस्तो कुरा सुनेको थिए भन्ने त्यस प्रकारले चाहिँ यो सूत्रको सुरुवात हुन्छ. This is, well, many times it's referred to Ananda, which is the disciple of the Buddha, but also because it's a Prajanaparamita, it could also refer to some like a Manjushri. अनि प्राय यस अब यस्तो विषय मैले सुनेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ अनि कसलाई चाहिँ इंगित गर्छ भन्दाखेरि प्राय आनन्दलाई इंगित गर्छ तर कोही बेला चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वरलाई पनि इंगित गरेको हुन्छ. This is an important, again, you have to pay attention. यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र तपाईहरुले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ. Because first of all, it is this statement is like a setting up where it is taught, when it is taught, who was there, so on and so forth. अनि यो जुन यस्तो प्रकारले मैले सुनेको थिए भन्नेबाट सुरुवात भएको कारण चाहिँ अनि यो एउटा व्यवस्था मिलाएको हो कि यो चाहिँ कहाँ भएको थियो, कसले गरेको थियो, कसको सामु गरेको थियो भन्ने एउटा यो चाहिँ I can go on and on talk about all these small details, but maybe too much. मैले धेरैचोटि अब एकदमै सूक्ष्म स्तरमा यस कुराहरुको चर्चा गरेको छु, सायद त्यो अत्याधिक भयो होला. For instance, thus I have heard. It indicates this is what I heard. Maybe this is not what he said. So that's important. अनि जब सुरु हुन्छ कि यस्तो मैले सुनेको थिए भन्ने यसले के पनि जनाउँछ भन्दाखेरि मैले त यो सुने सायद उहाँले त्यो कुरा गरेको थिएन होला भन्ने पनि बुझिन्छ. Also he said at one time indicates that at that time he says this is this and that, but another time he says something different. अनि यो जुन सूत्रमा अब यो सुरु भइसके पश्चात चाहिँ त्यनेर एउटा त्रिचिक्ना भन्ने शब्द आउँछ. यसको अर्थ चाहिँ एक समयमा चाहिँ यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यहाँ बोलिएको थियो, भनिएको थियो भन्नेले चाहिँ के पनि इंगित गर्छ भन्दाखेरि सायद अर्को ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरु गरिएको थिएन भन्ने पनि यस शब्दले बताउँछ. Now, then the next one is who was there. अनि अर्को शब्दले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला त्यहाँ को हुनुहुन्थ्यो. There are two important group. अनि त्यहाँनिर चाहिँ दुई भागमा विभाजन भएका थिए. The group of arhats, एउटा Mahasangha I should say. एउटा भाग चाहिँ
अनि आर्हतहरुको अनि महासंघको भाग थियो and then there are sattvas. अनि अर्को भाग चाहिँ बोधिसत्वहरुको थियो Okay, I will give you just to give you a picture. अब म तपाईहरुलाई एउटा दृश्य देखाउन चाहन्छु of a summit called Rio Summit. तपाईहरुले यस्तो मिटिङको बारेमा सुन्नु भएको छ जसलाई रियो मिटिङ भनेर एउटा प्रचलित छ Long time ago, I think. धेरै पहिलाको यो कुरा हो Supposedly very important summit. सायद यो जुन एउटा मिटिङ चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो for the earth, to make the earth safe. अनि यो विश्वको लागि यो विश्वलाई सुरक्षाको लागि चाहिँ त्यस्तो सभाहरू बसिन्थ्यो to protect earth. यो विश्वलाई चाहिँ सुरक्षा दिनुको लागि रक्षा गर्नुको लागि चाहिँ त्यस्तो सभाहरू बसिन्थ्यो So all these big president, prime ministers, kings, queens, they were all there. अनि त्यो सभामा चाहिँ ठुलठुलो राजा महाराजा अनि राजकुमारीहरूको सहभागिता हुन्थ्यो And there were also many scholars, scientists, journalists, they were all there. अनि त्यहाँनिर धेरै महापण्डितहरू भयो अनि पत्रकारहरू भयो वैज्ञानिकहरू भयो सबैको त्यहाँनिर भागीदारी हुन्थ्यो Supposedly they are all there to make the world better. अनि उहाँहरूको चाहना चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यस विश्वलाई चाहिँ अझै असल बनाउने Now it's same thing here. अब यहाँ जुन हाम्रो यो प्रश्न पारमिताको सूत्रको पठन भगवान बुद्धको पालोमा पनि जुन रियोको सभामा हुन्थ्यो त्यस्तो नै यो जुन सूत्रको पाठ गर्दा पनि भएको एउटै जस्तो मान्नु पर्यो Rio Summit happened about 10 years ago. अनि यो रियोको सभा चाहिँ आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि भएको थियो This summit happened 2,500 years ago. अनि यो जुन सूत्रको सभा चाहिँ आज भन्दा 2,500 साल पहिला भएको हो And as an attendee of the summit, there were many great people. अनि त्यो 2,500 पहिला भएको सभामा चाहिँ धेरै महान व्यक्तिहरूको भागीदारी भएको थियो Much greater than today's presidents and the journalists and the scientists. धेरै महान व्यक्तिहरूको सहभागी भएको थियो कि आजको जुन हामीले राष्ट्रपति भन्छौं आजको हामीले जुन वैज्ञानिक भन्छौं यीहरु भन्दा धेरै उच्च स्तरका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँनिर भागीदारी थियो There were Mahasanghas, Bodhisattvas, Mahasattvas. त्यहाँनिर चाहिँ अब ठुलो संघहरूको सहभागिता त्यस्तै बोधिसत्वहरूको सहभागिता अनि त्यस्तै महासत्वहरूको सहभागिता 2,500 साल पहिला चाहिँ भएको थियो There were many people like there were many scholars like Shariputra. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै महान यस्तो व्यक्तिहरू थियो कि हामीले आज सारीपुत्र भनेर उहाँलाई चिन्छौं And there were many great bodhisattvas like Avalokiteshvara. अनि त्यहाँनिर महान बोधिसत्वहरू हुनुहुन्थ्यो जसमा हामीले आज आर्य अवलोकितेश्वर भन्छौं Okay, they were having meeting. अनि त्यो 2,500 साल पहिला चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ सभा डाकेको थियो And there are a lot of people who also helped the meeting. अनि यो सभालाई चाहिँ अरु धेरैले पनि आफ्नो योगदान पुर्याएको थियो Who brings water, कतिले पानी ल्याएको थियो put the chair, अनि कतिले कुर्सीहरू सजाएको थियो bring food. जसो भजनदेखि लिएर फूलदेखि लिएर नाना थरीको तयारीहरू चाहिँ अरूबाट त्यो योगदान पाएको थियो Each of them have their own job. अनि सबैको आफ्नो कामहरू थियो There were Shiva, Brahma, Vishnu, they were all attending. अनि त्यहाँनिर चाहिँ जति पनि अब आज हामीले शिव ब्रह्मा विष्णुहरू महेश इत्यादि भन्छौं उहाँहरू सबैले त्यहाँनिर योगदान पुर्याएको थियो Doing there, त्यहाँ उहाँहरूले के गरिरहनु भएको थियो
it is also to save the world. उहाँहरूले पनि त्यति बेला यो संसारको सुरक्षा गरिरहनु भएको थियो. But in Rio Summit, they are talking about how to reduce the plastics, how to reduce the carbon emission, etc., etc. अनि रियोको सभामा चाहिँ उहाँहरूले अब यो विश्वलाई सुरक्षित बनाउनको लागि अनि यो कार्बन डाइअक्साइडलाई कसरी कम गर्नुपर्ने, प्लास्टिकलाई कसरी कम गर्नुपर्ने यी विषयहरुमा चर्चा गरेको थियो. 2500 years ago, this summit, they have a different agenda. अनि 2500 साल पहिला जुन सभा ढाकिएको थियो बोधिसत्व महासत्वहरूले उहाँहरुको चाहिँ आफ्नो अलग एउटा दायित्व थियो. And this is the shortest meeting minute of that summit. अनि यो जुन मैले अब सूत्र पठन गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ अत्यन्तै छोटो है त्यो सभामा भएका चर्चाहरू हुन्. If you want the longest one, 100,000 verses. Boom, boom. यदि तपाईहरुलाई अलिक डिटेलमा चाहियो वृत्तान्त रूपमा चाहियो भनेदेखिलाई अनि तपाईहरुले बुमको पठन गर्दा पनि हुन्छ. Okay. Now, in the meetings, okay, the Shakyamuni Buddha was there. अनि त्यति बेला चाहिँ तथागत भगवान बुद्ध पनि त्यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्थ्यो. Now, what was he doing? अनि भगवान बुद्धले चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो? What was he doing at that time, during the meeting, during the summit? त्यस सभामा चाहिँ तथागत भगवान बुद्धले चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो? This is a very important. This is something you have to pay attention. अनि उहाँले जुन गरिरहनु भएको थियो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो र तपाईहरुले यसमाथि ध्यान दिनुपर्छ. He was, the Shakyamuni Buddha was. Directly translate, it sounds like he was in the meditation. यदि मैले तपाईहरुलाई प्रत्यक्ष रूपमा भन्नु हो भनेदेखिलाई भगवान बुद्ध चाहिँ त्यति बेला समाधिमा लीन हुनुहुन्थ्यो. Okay, now the image for you people, most of the people here, he is in the meditation. So in your image, he's sitting somewhere, closing his eyes and sitting straight in Valishariputra and all the other summit is going on. It's not like that. तपाईहरुको मनमा सायद यस्तो हुन सक्छ कि भगवान बुद्ध चाहिँ अलग समाधिमा लीन हुनु भइरहेको छ र अन्य उहाँको चेलाचेलीहरु चाहिँ अलग त्यहाँनिर त्यो सभामा बसिरहनु भएको छ. त्यो चाहिँ होइन. But he was in the state. He was in a state of very special samadhi. अनि उहाँ चाहिँ त्यति बेला यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो कि समाधिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा त्यति बेला उहाँ लीन हुनुहुन्थ्यो. You know, state, it's like a, I don't know, I dare not use this word, but like a, you know, like we have a mood, you know, I'm in a bad mood, I'm in good mood, I'm in a little bit of angry mood, you know, like mood, we have, ordinary people have mood. The Tathagatas, they stay in different state. अनि यो अवस्था बारेमा भन्नु पर्दा मलाई अलिकति हिचकिचाहट हुन्छ किनभने यो अलिक भन्नु गाह्रो छ. तर अब एउटा उदाहरणको रूपमा बुझ्नु हो भने जुन हामीले मुड भन्छौं कति बेला हामी दुखाको कति बेला सुखाको नाना भान्तिको हाम्रो जुन एउटा मुड हुन्छ त्यस्तो नै त्यो जुन समाधिको पनि आफ्नो अलग-अलग एउटा अवस्था हुन्छ. And there are the Buddhas have so many different varieties of state of the samadhi state, I should say. अनि भगवान बुद्धको ती अवस्थाहरू समाधिको अवस्थाहरू चाहिँ धेरै भिन्न-भिन्नै हुँदा रहेछ. This time he was in the state, samadhi state called Samanava Nijitingin, the samadhi of profound illumination, right? I think that's how it is translated, profound illumination. अनि त्यो समाधिलाई चाहिँ त्यति बेला गम्भीर दृश्यको समाधिमा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो. Now this is a very, very, very big subject.
अब यो जुन उहाँको अवस्था समाधिको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै विराट विषय हो. It's also very deep and vast to explain this. अनि यो अत्यन्तै गहिरो र अत्यन्तै फराकिलो विषय हो. But there are two words, sama and nama, profound and illumination. So there are two words. अब त्यहाँनिर दुईवटा जुन शब्द छ, एउटा चाहिँ गम्भीर र अर्को चाहिँ अब दृश्य. And even though there are two words, two characters, they are actually not two separate phenomena. They are one. अनि त्यो जुन गम्भीर र दृश्य दुई प्रकारको जुन शब्द छ त्यो अलग अलग होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटै हो. Okay, now I will speak as a classic I will use a classic Buddhist term, classic Buddhist words. अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जुन हाम्रो बौद्ध सूत्र शास्त्रमा भएको यो टर्म्स, यो जुन शब्दहरुलाई प्रयोग गरिरहेको छु. This sama, profound, indicates shunyata. अनि यो जुन गम्भीर भन्ने शब्दले चाहिँ शून्यतालाई दर्शाउँछ. And illumination, nawa, it indicates pendle. अनि यो नवा भन्ने शब्दले चाहिँ प्रतितय समुत्पातलाई दर्शाउँछ. Right, very good. But these two are not different. तर यो दुईटा चाहिँ अलग होइन. Okay, now let me try to give you some example that is, and I will use a very, very crude, ordinary example. तपाईहरु समक्ष म एउटा उदाहरण राख्न गइरहेको छु, तर यो उदाहरण चाहिँ एकदमै स्थूल एउटा के भन्नु एउटा रफ एउटा त्यो उदाहरण चाहिँ एकदमै काँचो जस्तो हुन्छ. So hard to get one very simple example, but it's really difficult. मैले एकदमै अत्यन्तै सरल उदाहरण राख्न खोजिरहेको छु, तर यो धेरै गाह्रो रहेछ. Okay, let's say we all take a nap. अब हामी यस्तो हामी अलिकति निन्द्रामा छौं. 5 minutes nap. Okay. During the 5 minutes nap, 5 मिनेटको निन्द्राको बेलामा we all have a dream. हामी सबैले एउटा सपना देख्यौं. We dream that we drink coffee. अनि हामीले त्यो सपनामा चाहिँ सबैले कफी पिइरहेको देख्यौं. There was a cup. त्यहाँनिर एउटा कप पनि, there is a coffee bean. अनि त्यहाँनिर त्यो कफी बनाउने सामग्री पनि छ. You check the coffee bean. तपाईले त्यो कफी बनाउने सामग्रीलाई जाँच गर्नुहुन्छ. It looks good. यो एकदमै असल राम्रो छ. You smell. अनि यो एकदम सुगन्धित पनि छ. Okay, roasting is okay. अनि अरु सबै राम्रो छ. Then you grind. अनि त्यो जुन सामग्रीलाई चाहिँ तपाईले पिस्नु भयो. Then you put it in a these paper where you can pour. अनि तपाईले त्यो सामग्रीलाई चाहिँ त्यो कपमा हाल्नु भयो. Then you boil water. अनि तपाईले पानीलाई उमाल्नु भयो. We are in Kalimpong. अनि हामी यहाँ कालिम्पोङमा छौं. Suddenly your kettle, electric kettle, electricity goes off. अनि त्यति बेला चाहिँ कितलीमा जुन तपाईले उमालिरहनु भएको थियो, त्यति बेला यो बिजुली नै हरायो. No boiling. त्यति बेला तपाईको उमाल्ने पनि छैन. You send somebody to get hot. नि तपाईले कसैलाई पठाउनु भयो तातो पानी ल्याउनुको लागि. But there is a traffic jam. अनि त्यहाँनिर फेरि सपनामा ट्राफिक जाम भएको पनि देख्नु भयो. Still you send somebody to bring the hot water. अनि फेरि पनि तपाईले अर्को मान्छे पठाउनु भयो उमालेको तातो पानी ल्याउनुको लागि. And the person who the hot water is coming back. अनि जसले तातो पानी लिएर आउनुहुन्थ्यो उहाँ आइपुग्नु भयो. Suddenly the electricity comes. अनि त्यति बेला फेरि यो बिजुली आयो. Then you boil the water. अनि तपाईको त्यो पानी उम्ल्यो. You pour. तपाईले त्यो पानी हाल्नु भयो. You drink. अनि तपाईले त्यो कफी पिउनु भयो. Just as you are about to drink, you wake up. अनि पिउनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई बिउजिनु भयो.
Okay, now this is an example I'm giving you. यो सबसे सजिलो उदाहरण चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले राखिरहेको छु. Now, there is these two things, samo and nawa. त्यहाँनिर चाहिँ यो जुन गम्भीर र दृश्य चाहिँ त्यहाँनिर छ. All that coffee business never happened. जति पनि त्यो कफीको सपना हामीले देख्यौं त्यो चाहिँ कहिले पनि पूरा भएन. You just took 5-minute nap. त्यहाँ तपाईले खाली 5 मिनेट मात्रै निद लिनु भएको थियो. No coffee beans. अनि त्यहाँनिर कफीको त्यो सामग्री पनि छैन. You don't even like coffee. भन्नु भने तपाईलाई त्यो कफी मनै पर्दैन. No water. तातो पानी पनि छैन. No electric, like going off. अनि त्यो बिजुली पनि त्यहाँ गुल भएन. Nothing, right? केही पनि भएन. No coffee. पानी कफी छैन. No hot water. तातो पानी पनि छैन. No traffic. अनि त्यहाँ ट्राफिक पनि केही जाम भएन. No electricity. अनि त्यहाँ बिजुली पनि No electricity going off. अनि त्यहाँ बिजुली पनि गएन त्यहाँनिर. No electricity coming back. अनि त्यो बिजुली पनि आएन. Can you now understand? I'm reading Heart Sutra. No eyes, no nose, no similar. तपाईहरुलाई जुन यो मैले उदाहरण दिइरहेको छु वास्तवमा चाहिँ यो जुन हृदय सूत्रमा पनि त्यो आँखा छैन, कान छैन, नाक छैन भन्ने इत्यादिको चर्चा गरेको हुन्छ. But भए तापनि dream cup, सपनाको जुन हामीले देखेको कप, when you pour the dream coffee, जब तपाईले सपनाको कफी हाल्नु भयो, the dream coffee sits, stands in the cup. It doesn't come out. तपाईले जुन हाल्नु भएको कफी चाहिँ अनि कप भित्र नै बस्नु भयो, न कि कपबाट त्यो झर्नु भयो. All the tender logic, all the logic of coffee making still exists in the dream. त्यो जुन प्रतितय समुत्पादको हिसाबले हेर्नु हो भनेदेखिलाई अनि सपनाको जति पनि त्यो कफीको विवरणहरू चाहिँ सपनामा नै स्थापित भइसकेको हो. The dream, if you put it on your head, you will have a pain. यदि तपाईले सपनाको त्यो जुन तातो पानीलाई आफ्नो शिरमा हाल्नु हो भनेदेखिलाई तपाईलाई दुःख हुन्छ. The dream traffic jam will annoy you. अनि त्यो जुन तपाईको सपनाको ट्राफिक त्यो जाम भएको थियो त्यसले तपाईलाई चिडचिडा बनाउनु भयो. So emptiness and appearance, these two are one. त्यसैले गर्दामा चाहिँ त्यो जुन शून्यता र प्रतितय समुत्पाद चाहिँ आफैमा एक हो. This is the samadhi that the Tathagata Buddha was in. His mood is this. अनि जब अघि हामीले कुरा गर्यौं कि भगवान बुद्ध चाहिँ एउटा समाधिको स्तरमा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, यही अवस्थामा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि गम्भीर र त्यो दृश्यको अवस्था. Oh, we don't. Sorry, I talked too much, and now we don't have much time left. What to do? मैले तपाईहरु समक्ष धेरै बेसी बोल्नु पठाएको छु र अब मेरोमा हामीलाई त्यति समय छैन. I will quickly go through this because there's some question and answer, right? There's some question. Do you need to go to toilet? तपाईहरु बाहिर जान सक्नुहुनेछ? No. Really? Are you sure you're not dreaming? तपाईहरुले सपना देख्नु भएको छैन भन्ने विश्वास. You're not dreaming. You're not making a napping right now. तपाईहरु सुतिरहनु भएको छैन. You will not pee on the thing. तपाईहरुले यही निर झडा पिसाब गरिरहनु भएको छैन. Okay. In this case, I will continue. र त्यसैले अब म फेरि पनि निरन्तरता दिइरहेको छु. So you understood a bit here, the samo and nama, the emptiness and the, basically the chaos and the order, harmonious. अनि तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ यहाँनिर हामीले जुन सामो र त्यो जुन नावा भन्ने कुरा जो कि अत्यन्तै त्यो जुन सपनामा तपाईहरुको धेरै थरीका त्यो कामहरु है केयस र जुन एउटा हार्मनी एउटा जुन शान्तिको अवस्था तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ कि छैन? Okay. At that time,
There was also a great bodhisattva called Avalokiteshvara. अनि त्यस बेलामा चाहिँ त्यहाँनिर महान बोधिसत्व जसलाई हामी फापाचेन्ड्रेजी भन्ने गर्छौं. And he was also observing the shunyata. अनि त्यति बेला उहाँले पनि यो शून्यतालाई ध्यान गरिरहनु भएको थियो. And at that time, Shariputra was curious. अनि त्यति बेला चाहिँ सारीपुत्र एकदमै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो. And it is believed that Shariputra was curious because by the power of Buddha. अनि यो बेलामा यस्तो विश्वास गरिन्छ कि सारीपुत्र किन उत्सुक हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तथागत भगवान बुद्धको बलले गर्दामा. This is also something to pay attention. अनि यति बेला पनि हामीले एउटा कुरोको ध्यान दिनुपर्छ. Sometimes do you feel curious about life? कई बेला तपाईहरुलाई यस्तो उत्सुकता आउँछ कि जीवनप्रति. Yes, that could be the blessing of the Buddha. त्यो पनि तथागत भगवान बुद्धको नै आशीष हो भनेर सोच्नुपर्छ. So when that kind of curiosity happens, you should really pursue the path. त्यस्तो प्रकारको उत्सुकता मनमा जागेपछि चाहिँ अनि हामी मार्गमा अग्रसर हुन सक्छौं. Okay. So Shariputra, out of curiosity, asked Avalokiteshvara. अनि त्यो बेलामा चाहिँ सारीपुत्रको जुन एउटा उत्सुकता थियो, त्यो उत्सुकताले गर्दामा चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ आर्य अवलोकितेश्वरलाई प्रश्न गर्नुभयो. Okay. In the word, okay. Okay. So the Shariputra's question is, how should one engage with the great bodhisattvas, sort of activity? अनि त्यति बेला उहाँको प्रश्न चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई अनि कसरी चाहिँ एकजना व्यक्ति महान बोधिसत्वहरूको क्रियाकलापमा लिप्त हुन सक्छ. Okay, remember the Rio summit? अनि तपाईहरुलाई याद छ अघिको जुन हामीले रियो सभाको कुरा गरेका थियौं. It was for the world. त्यो चाहिँ एउटा विश्वको सुरक्षाको लागि थियो. Shariputra is asking the same thing. अनि यति बेला सारीपुत्रले पनि 2500 साल पहिला त्यस्तै प्रश्न गर्नु भएको थियो. See, the bodhisattvas, their action, their whole life is to benefit others, to save the world, or save is maybe not the right word, but to really with the problem, to really sort out the problem. अनि बोधिसत्वहरूले पनि अब अरूको लागि धेरै हितकारी गर्नुहुन्छ. अब यति बेला संसारलाई बचाउनु सुरक्षा गर्नु त भन्नु मिल्दैन होला, तर समस्याहरूको समाधान चाहिँ कसरी गर्नुपर्ने त्यस विषयमा चाहिँ बोधिसत्वहरूले कुन कुरोलाई याद राख्नुहुन्छ त्यस विषयमा चाहिँ सारीपुत्रले सोध्नु भएको थियो. The non-bodhisattvas, they only solve their own problem. That's it. They don't look at. अब उहाँ बोधिसत्व हुनुहुन्न जस्तो आराधहरू प्रतिका बुद्धहरू चाहिँ आफ्नो समस्यालाई नै समाधान गर्नुप्रति प्राथमिकता दिन्छ. But the bodhisattvas, they are always concerned about the larger, not just the world, the universe, the all sentient beings. अनि बोधिसत्वले चाहिँ आफ्नो लागि नभएर सम्पूर्ण प्राणी हित जगत हितको लागि चाहिँ सोच्नुहुन्छ. So not only thinking about environment. अनि उहाँहरूले त्यसैले गर्दामा उहाँहरूले खालि यो पर्यावरणको लागि मात्रै सोच्नुहुन्न. They are not only thinking about the world peace. अनि उहाँहरूले यो विश्व शान्तिको लागि मात्रै सोच्नुहुन्न. Or not only thinking about the political system. अनि उहाँहरूले यो राजनीतिक प्रणालीको लागि मात्रै सोच्नुहुन्न. They really want to sort it out. What is it that is really making people unhappy?
What is it that is making people go through the dukkhas? अनि उहाँहरूको मूल सोचाइ चाहिँ केसमा हुन्छ भन्दाखेरि प्राणी जगतमा यो दुःखको कारण चाहिँ के रहेछ त्यस विषयमा चाहिँ उहाँहरूले अनि सोच्नुहुन्छ. So therefore Shariputra asks, what should Thank you for your patience, everyone. Please just bear with us for another minute. Thank you.